Hello students, welcome to your biology class as we are discussing the chapter structural organization in animal where we have discussed about different type of tissues, their types, functions and organ system where morphological and anatomical studies also discussed. In anatomical studies we have completed the digestive systems with the three types of the digestive parts. Now today we proceeding the next topic in anatomical section of the cockroach, that is the circulatory system. Now you can look at here, the circulation system of the cockroach is open type. What do you mean open? In a heart pump the blood body fluid into the body space, that is the open type. Blood vessels are poorly developed and open into the space. ಇಲ್ಲಿ the space ನಾವು hemocoel ಅಂತೀವಿ, right? Then visceral organ means blood, visceral organ means heart located in the uh, hemocoel at the beneath of the blood. Then hemolymph is a colorless plasma plus hemocytes, then it is become colored. Okay, plasma plus hemocytes, that is the blood hemo, right? Then here you can see the diagram, that is a hemocoel, it's a space. You can see this is the heart chambers and this is entire circulatory system of the cockroach. Now the heart consists of elongated muscles tube lining along mid dorsal line of the thorax and abdomen. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಚೆಂಬರ್. ಇವು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ಇವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ? ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಚೆಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನೋಸಸ್ enter heart through the ostia and it pumped out artery into the sinus again. ಆರ್ಟರಿ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟರಿಯೋರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೈನೋಸಸ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is the respiratory system. How is the respiratory system? Means it consists of network of trachea. So many tracheas are there that open through 10 pairs of small holes. 10 pairs of small holes ಲಿಂದ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹೋಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. प्रेजेंट ऑन द lateral side of the body. दोनों बॉडी के lateral side में स्पायरिकल्स पाए जाते हैं. नथिंग बट ए होल्स फॉर द रिसीविंग एंड लीविंग द एयर. The thin branches of the trachea tubes called tracheoles, ಅದು ಮತ್ತೇನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಟ್ರಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಅವು ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಪೂರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈರಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಪೈರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ sphincters. Gas exchange takes place at the tracheoles by diffusion. Diffusion ನಿಂದ ही वहाँ gases will be exchanged. Okay. Then excretory system. Excretory system, it is this. These animals are uricotelic animal because the secretion major waste is the uric acid. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮೆಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿರಿ ಮೆಲ್ಪಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನ್. ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪ್ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಿಂಡ್ಕಟ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ನೆಫ್ರೋಸೈಟ್ಸ್, then urico glands also help in the excretion. Okay, then regarding the nervous system, it consists of segmented arranged ganglia. Ganglia is nothing but just like a brain. सेगमेंटेड पे अलग अलग गैंग्लिया वहाँ पर पाए जाते हैं.
jointed by paired elongated connectives on the ventral side, right? 3 ganglia lies at the thorax, 6 in the abdomen. thorax पे 3 होते हैं और 6 abdomen में होते हैं. The head hold only a bit of nervous system, थोड़ा सा nervous system वहाँ head में पाया जाता है. Remaining part is situated along the ventral part of the body. head में बस a bit of the ब्रेन है, बट रिमेनिंग नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द बॉडी यहाँ पे है. देखिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिचुएटेड वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. इट सो इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट इट विल इट विल स्टिल लाइव फॉर 1 वीक. अगर उसका, हाँ, इसलिए अगर उसका हेड कट भी कर दिए तो कॉकरोच 1 वीक तक वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नर्वस सिस्टम उसका पूरी बॉडी में है, नॉट ओनली इन द head only, right? The supra esophageal ganglia, that is the brain, supply nerves to antenna and compound eyes. Okay, then सेंस आर्गन क्या होते हैं कॉकरोचेस के पास? सेंस आर्गन एंटेनेस है, आईज है, मैक्सिलरी पैपिले है, लेबियल पैपिले है, एनल सिरसी आर द sensory organs. Sensory receptors of antennae monitor the environment को monitor करते हैं वो that can be judgment which kind of environment is here. compound eye ऐसे होते हैं, देखिए वो इस तरह से उनकी नज़र होती है, ठीक है. now each compound eye consists of about 2000 hexagonal omatidia. ये होते हैं नियर अबाउट 2000 होते हैं ऐसे होल्स उनके पास, ठीक है. देन यूजिंग दीज ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के उसके पास कई सारे इमेजेस वहाँ होते हैं. ऑब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन इमेजेस बहुत होते हैं. दिस इज कॉल्ड मोजाइक विजन. उसको हम मोजाइक विजन कहते हैं. इट हैज़ मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन. सेंसिटिव ज़्यादा होता है, रेजोल्यूशन उसका कम होता है. बीइंग ए कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस नॉक्चुरनल विजन. उसको नॉक्चुरनल विजन कहते हैं ताकि वो रात में बहुत एक्टिव होते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट. देन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो आपको ये जैसे सिस्टम सारे पढ़ाए गए हैं, दिखाए गए हैं, इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए. सो थैंक यू.